कौन पिंचा कहले आथरे सॉरी गली कौन पिंडी आथरे को नाइटी हम्म नाइटी ब्रा पहनती ब्रा को कलर ब्लैक ब्लैक सब पर जाई परी तो सब ऊपर जाई परी तो नहीं कड़ा कितना नहीं ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିଥିଲି ତ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପଚାରିଲେ କଣ ପଚାରେ ଯୋଉଠି ମତେ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଇଏ ଲାଗିବ ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେନି ଆଉ କୁହ। କହିବା ପାଇଁ ଇଏ ଲାଗିବ। ତମେ ପଚାର କଣ ପଚାର। ଆଉ ସାଇଜ କେତେ? ସାଇଜ 34। 34 ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ନା? ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ନା? मोटी ही गली मोटी आगरे थी रे माने मैरिज करे टाइम पे मोटी ही गली यार मैरिज से प्राय पिला मोटी जाते तो मैरिज करे तो मोटी ही जाते माने पिला पिला हिला पर सब से पतला है यार ना नहीं हां सही तो पिला हिला पर मो आउरी मोटी आ तळर सेटा जानी कौन कलर वो सेटा जानी नहीं अरे कलर कौन ना नहीं कोने ऐसे की कलर करनी कड़ा माने ए जो ये कलर नो को कलर कौन कोनी माने ग्रीन ला पूरा गाढ़ा कलर हां अच्छा अच्छा ओबेग लगने ये तो सब ने ये सोचा बोलो ओबेग लगने ये तो सब ने सोचा नहीं हां मोर कोन अच्छा खाली गोटे पैंट में से बड़ हां कोन भगवान सिना मत के तम भलिया पुओ करथांते कड़ा बोले भगवान सिना मते टिके तम भलिया पुओ करिथांते तो करथांता मते पुओ पिला बहुत पसंद माने पुओ हवा में बहुत पसंद गोरी पिला मते तो भल लागे आ आडे प्राइवेट कथा पचारि खराब है नहीं तो भाई केते तर करंती भाई केते तर करंती भाई ना हां हां जते मैरिज नना हला दिन को 2 थर न 3 थर बाप रे जेटा माने सत कथा कहते हला तापरे माने 2 मास 3 मास गला परे माने डेली राती रे खाली थरे थरे तापरे पिला हे जाला परे 15 दिन थरे ना सर थरे माने कौन माने जेते नुआ माने माने के दो करंती नुआ माने केते कौन करंती नुआ नुआ जेते आसी सोया ना तो दीपरे कौन राती कौन पता नहीं बाप रे जेते काम नथियो जेते आसन बाटे जस्ट खाली आसी बाटरे बजले खाली के हां चल एंती ना ये दिन सेंती ono को मासरे वर्षरे थोरे तो हेला नोटिस नहीं एबे इच्छा नहीं हो ना ना एबे इच्छा नहीं माने इच्छा थिले भी माने से कोन माने ड्राइवर अछन ना दिन सारा गाड़ी चली चली के आसते राती हेला थका हे भी सोई करते जो दिन मोर इच्छा हो से दिन नांगो डाकी जो दिन ताकर इच्छा हो से दिन तेरे को तो कौन को तो इच्छा है ना मु खाली कह गेला मुदम गेला डाकी गेला भाई उठना ना कोन नहीं इच्छा एमडी को हां एमटी कहले से जाने तो रोबो मते निद लागु सोई पड़ भोर मैं नहीं भोर ना कहली जा बस रागी जीवे रागेला करे से तापर उठी है कितना करंती संगे संगे गोटे मिनट भीतर कौन खुश लगे गोटे मिनट कौन खुश हाँ सतरे गोटे मिनट ना 2 मिनट बेसी नुह गोटे मिनट कौन भल लगे मत बेसी टाइम भल लगे से मो पर सोइले मत मु तो संभाली पारिबो कौन 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 केंद्र करंती कहला सुबिलानी कौन केंद्र करंती
ଖାଲି ଶୋଇକି ଆଉ କେମିତି। ତଥାପି କଣ ଟିକେ ମୁଁ ଶୋଇପଡେ ମୋ ପରେ ସେ ଶୋଇପଡେ ଆଉ କଣ। ଓହୋ। ସେ ଏମିତି ଆଉ। ମୋବାଇଲରେ ସେ ସବୁ ତମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖ ନା ସେ ବି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତି। ମତେ କୁହନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମତେ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ହୁଁ। ମୁଁ କହେ ଦେଖ, ଦେଖିଲେ ମାନେ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହବା, ऐसा होगा तैसा होगा, ମାନେ ବାଳ हो ଏମିତି ଆଉ ସେ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଟାଇମରେ ସେ ଭିଡିଓ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଥିବ। 3 ଥର ଯୋଉ କର କୋଉନ ଯୋଉ ନୂଆ ବେଳେ। 3 ଥର ଯୋଉ କହୁନ ନୂଆ ବେଳେ କରନ୍ତି 3 ଥର ଲେଖା। ହଁ ସେଇଟା ମାନେ 3 ଥର ବୋଲିକି କଣ, ସେଠୁ ସକାଳେ ପଳେଇ ନା କାମକୁ, ଧର କୌଣସି ବି କାମକୁ ଗଲେ ଗାଡି ଚଲେଇବା କରିଦଉଛି, ଯେ କୌଣସି କାମ ହଉ ହଁ। ଦିପହରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ରହୁନଥିଲେ, ସବୁ ଭଲ ପାଇକି ପଳେଇଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଥରେ ପଳେଇବେ ସକାଳେ, ଦିପହରେ ପଳେଇ ଆସୁ ଖାଇ ଖୁଇ ଦେଇକି। ସେ ଗାଧୋଇବେ, ଗାଧୋଇକି ଖାଇଦେବେ, ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଶୋଇବୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 4ଟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଶୋଇବା ଭିତରେ ଶୋଇବା ଥରେ ହବ। ପୁଣି ଏଠି ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଗଲେ ସେ ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ ଥରେ, ପୁଣି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଥରେ। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପୁଣି ଉଠିକି କରନ୍ତି। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠିକି ପୁଣି କରନ୍ତି। ହୁଁ। ତମର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନା ଇଚ୍ଛା? ନାଇଁ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଧର କାମକୁ ଯିବା ଟାଇମ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ଫୋନ ଆସିବ ଯେ ଲକି ଉଠ, କାମକୁ ମାନେ ଯିବା କୌଣସି କାମରେ ହଉ ସେ ଉଠି ପଡିବ, ଉଠି ପଡିକି ବାସ୍ ଡାକିବେ, ମୁଁ ଉଠିବି। ଉଠିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ଦି ଜଣ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ କରିବୁ। ସେଇଠି ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ। କିସ୍ ଫିସ୍ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କଣ କେମିତି କରନ୍ତି କୁହ? କେମିତି କରନ୍ତି? କହ କେମିତି କରନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି କଣ କରିବେ, ଖାଲି ଟିକେ କିସ୍ କରିବେ ଏମିତି ଆଉ। କହୁନ, ମୁଁ ପଚାରିଲି କଣ ପାଇଁ? ଆଉ କହିପାରିବିନି, ଏତେ କହିଲେଣି, କେତେ କଥା କହିଲେଣି ଦେଖ। କଣ କେତେ ମତେ ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିନି। କଥା କହିଲେ ତମର ପୁଣି କିଛି ହବ ଯେ। ମୋର ତ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଯିବ। ମୋର ତ ବଢିକିରି ଫଣ ଫଣ ହେଇଗଲାଣି।